ए बंधु एक कथार कौनसी भी आवश्यकता नहीं कि मीठा कथा कहूथिबा लोक सबुबेले भल होइथिबो। आपणक विरुद्ध रे योजना करुथिबा लोके मध्य सबुबेले मीठा कथा ही कहती। हाँ, एक कथा मु भी मानुची कि कौनसी संपर्क भांगी जीवा खराब कथा, किंतु कौनसी गोटिए मिछ संपर्क रहिबा भी तो खराब कथा ना। एबे तो आमे संपर्क समस्तंक सह रखुचु, किंतु आशा और भरोसा केवल निज उपर ही रखुचु। ये एमितिका दुनिया चलीची आज्ञा। ए दुनिया रे प्रथमे आपणंकु धोखा दिया जीवो, आउ तापरे निजर परिस्थिति खराब थिला बोली कही दिया जीवो। केबे भी सेई मनीष सह अधिक भल पाइबा होई न थाए जा सह आमे रही थाउ। भल पाइबा तो से मनीष सह अधिक होई थाए जा सह आमे रही पारि न थाउ। ए भगवान मनीष को तैयारी करिबा समय रे तुमे आउ टिके चालाकी होई जांत कि मनीष कम आउ मनीष भितरे मनीष पणिया टिके अधिक देई दियंत कि। बंधु से रंग छाड़ुथिबा कौनसी भी पोशाक हो किंबा निज रंग परिवर्तन करुथिबा कौनसी भी मनीष हो, एमाने जेते भी भल होई थांतु ना काहीकि दिने ना दिने मनीषर हृदय रु बाहर ही जाती। बेले बेले लोक माने मते पचारंती आमे अलगा हबार कारण। मु मोर भूल कही तुम इज्जत को बंचेई दउची। जेतबेले समस्या निज लोकंक साह थाए सेतबेले मनीष को समाधान खोजिबार आवश्यकता रही, न्याय नुह। कहीं ना न्याय रे जड़े जीति जाए तो जड़े हारी जाए, किंतु समाधान रे उभय जीति जाती। तू जदि मो सांगरे सारा जीवन बीतेइबु तेबे लोके कौन कहिबे, बास एहा तोर गोटे बहाना थिला आउ एहा मोर गोटे इच्छा थिला। केबे भी कौनसी मनीषर हृदय को आपण कष्ट दियंतुनी। जदि से कष्ट को सही भगवानंक उपरे छाड़ीदेला आपणकर बंचिबा मुस्किल होई जीवो। बंधु से मनीष केबे भी बलवान नुह जिए निज बल को अन्य मानंक आगरे देखौची। बलवान तो से मनीष होई थाए जिए निज बल को निज आयत्तरे रखी पारुची। एकथा रामायणरू मध्य आपण निश्चय शिखिथिबे। भगवान श्रीराम केबे भी अन्य काहाकू देखई नथिले कि तांको पाखे केते शक्ति अछि, से तो केवल पितृसत्य पालन पाई वनवास जाइथिले। बंधु प्रभु श्रीरामंकर स्नेह स्वभाव पाई तांको पाखरे बानर सेना प्रस्तुत होई गले। ठीक सेई भली आपण जीवन रे स्नेह स्वभावर सह रुहंतु, देखिबे लोकंक भल पाइबा आपण निश्चय पाइबे। जदि आपणक जीवन रे केबे कठिन परिस्थिति और खराब समय आसे, से सबु पाई केबे भी अन्य काहाकू आपण दोषी बोली कहिबे नाही। ताकू भगवानंक दान भावी आपण स्वीकार करंतु। बंधु जहा मनुष्यर जीवन रे हुए आउ जहा मनुष्यर जीवन रे हबाकू जाउची ताहा केवल विधिर विधान, ताकू केही भी अलगा करि पारिबेनी। समय केतबेले निज रंग परिवर्तन करिब से कथा केही भी कहि पारिबेनी। जदि एमिति न हुअंता काली सकाळे राजगादी रे बसिबाकू थिबा भगवान श्रीरामंकु केबे भी वनवास जीवाकू पड़ी न थांता। भगवान श्रीराम मध्य 14 वर्ष काल वनवास जाइथिले। एकथारु तो गोटिए जिनिस मनीष को शिखिबा पाई हब, सीए मनुष्य होउ अबा भगवान समस्तंकु जीवनर कठिन परिस्थिति देई जीवाकू ही पड़े। ए बंधु आजि कालीर लोक माने भगवानंकु पूजा तो करंती, किंतु सेमानंक चरित्ररु किछि भी शिखि पारंतिनी। बंधु रामायण रे भगवान श्रीराम केबे भी देखई हेला भली कौनसी भी कर्म करि नाहंती। से तो गोटे साधा जीवन जीचंती, जोठु लोक मानंकु एकथा शिखिबार अछि कि जीवन रे केते भी कठिन परिस्थिति आसुना काहीकि हसी करी से परिस्थिति को संभालिबार अछि। रामायणरू आउ गोटिए कथा तो आमको शिखिबा पाई हबो आज्ञा। जीवन एमितिका गोटे रास्ता, जोठी भल अछि तो मंद अछि, सुख अछि तो दुख अछि। ए बंधु सीता माता जदि सोनार मृग चाहिए तेबे निजे चोरी हबा तो स्वाभाविक कथा।
ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ଭଲ ସମୟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାର ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ଉଠେଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଟିକେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଆଉ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ହସେଇବ ତେବେ ବୁଝିଯିବେ ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇବ ତେବେ ବୁଝିଯିବେ ଭଲ କର୍ମ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏ ବନ୍ଧୁ, ମଣିଷକୁ ନିଜ ପରିବାରରୁ ମିଳୁଥିବା ସଂସ୍କାର ଆଉ ମଣିଷର ଲାଳନ ପାଳନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ରଖେ। କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ି କେହି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବନି। ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଦୁଇଗୋଟି ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ କେବେ ବି ମଉଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମଉଳିଯିବ ତେବେ ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ପ୍ରଥମଟି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ। ଏ ବନ୍ଧୁ, କର୍ମଭୂମିର ଏଇ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ପରିଶ୍ରମ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଗବାନ ଆମ ହାତରେ ରେଖା ତ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମକୁ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମଣିଷ ତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅସଲି ପରିଚୟ କେବଳ ଆମକୁ ଖରାପ ସମୟରେ ହିଁ ମିଳେ। ଏ ଜିନିଷ ତୋର, ସେ ଜିନିଷ ମୋର କହି ସାରା ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଦିନେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ତୁମେ ଉପରକୁ ନେଇ ଯାଇ ନପାରିବ। ଏମିତି କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରିଯାଅ ହେ ବନ୍ଧୁ ତୁମ ଜୀବନରେ, ଯେଉଁ କର୍ମ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଯିବ। କାନ୍ଦିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ବି ତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପର ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ହସିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପର ମଣିଷଟିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ହୋଇଯାଏ। ଏ ବନ୍ଧୁ, ସିଏ ସମୟ ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ଇଜ୍ଜତ ହୋଇଥାଉ, ଏମାନେ ଏମିତିକା ପକ୍ଷୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯଦି ଥରେ ଉଡ଼ିଗଲେ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରି ନଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରାର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦିନେ କମ୍ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ସବଳ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦିନେ ମଉଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ସାରା ଜୀବନ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ହିଁ ରହିଯିବ। ଜୀବନ ଆମକୁ ଶିଖଉଛି, ଯଦି ଜୀବନରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ବଦଳିବ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ନ ବଦଳେଇଥିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟବହାର କମେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ 4 କୋଟି ନୁହଁ ବରଂ 4 କୋଟି ଲୋକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମନର ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆବଶ୍ୟକତା କେବେ ବି ସରେନି। ଏ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏ ଦୁନିଆରେ ସମୟ ବଦଳି ପାରୁଛି, ଯଦି ଏ ଦୁନିଆରେ ଲୋକେ ବଦଳି ପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଆପଣ ନିଜକୁ କାହିଁକି ଅବା ବଦଳେଇ ପାରିବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଥକା ଲାଗେ ତେବେ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ହାରିଯିବେ ନାହିଁ। ଟିକେ ସମୟ ଲାଗୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଜୀବନରେ ଆପଣ ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କିଏ, ଆପଣ କ'ଣ, ତାହା କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତ କେବଳ ଏହାର ଅନୁମାନ ହିଁ ଲଗେଇ ପାରିବେ। କେବଳ ଏମିତି ସେମିତି ନୁହଁ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନର ଅନୁଭବରୁ ଗୋଟେ କଥାଟିଏ କହୁଛି। ଗୋଟେ ସକାଳ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ରାତିରେ 1000 ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ପିଲାଏ କେବେ ବି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଆଉ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିପାରିବେନି। ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବେଳେବେଳେ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ନା ଆପଣ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତେବେ କ'ଣ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ନାହିଁ କି? ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ଞା, ୟାକୁ କେବେ ବି କୌଣସି ଶସ୍ତା ଲୋକଠାରୁ ଆପଣ ଆଶା କରିବେନି। ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ତେବେ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ।
ए बंधु जो दिन ठारू आपणकर हसर मालिक आपण निजे होइजिबे सेही दिन ठारू ए दुनियार कौनसी भी शक्ति आपणको केबे कंदेई पारिबनी। आपण टिके तले पड़ी करी तो देखंतु केही भी आसीबेनी आपणको उठेइबा पाई। आउ आपण टिके निज जीवन रे निज परिश्रम बल रे टिके ऊपर को उठी तो देखंतु ए दुनिया लोके आसीजिबे आपणको तलको पकेइबा पाई। ए बंधु आपण चिंता करंतुनी दिने समय मध्य आपणको आलिंगन करी कांदिब आउ कहिब पिलाटी तू तो ठीक थिलु किंतु मुही तो पाखरे खराब चालुथिली।